नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर ही चैनल को। आजिर एही वीडियोटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष माननक पई विशेष गुरुत्वपूर्ण अटे। काहेकि ना आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबे देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन विषय रे, जहा कि देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रही अछि। काहेकि ना पूरा गुटिए वर्ष परे देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि रे परिवर्तन हेबा पई जाउछि। जेमिति कि शनिदेव 2.5 वर्षरे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। राहु केतु 18 वर्ष परे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। सेमिति गुरु बृहस्पति गुटिए वर्षरे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो गुरु बृहस्पति जेहेतु आपणक राशि रे राशि परिवर्तन करिवे, तो आपणकर 15 मे 2025 परे आपणक जीवन रे से कौन सबु शुभ फल ना अशुभ फल नहीं करी आसीबे। आपणक जीवन रे कौन सबु परिवर्तन गुड़िक आसीबो, कौन सबु आपणक उपरे प्रभाव पड़िबो, आपणक जीवन रे कौन सबु घटिबा पई जाउछि। तो सही सबु विषय रे आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो। ता सहित गुरु बृहस्पति आपणकर केउ स्थान रे गोचर करिवे एवं केउ केउ स्थान को दृष्टि देवे, कौन सबु शुभ फल ना अशुभ फल प्रदान करिवे, सेही विषय रे आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने आपणकर जहाँ भी सबु समस्या रहिथिला, असुविधा रहिथिला, सेही सबु किछि आपणकर समाधान एबे हेबा पई जाउछि एवं आपणक जीवन रे किछि ना किछि खुशी आसीबा पई जाउछि। ताहा पॉजिटिव हेउ किंबा नेगेटिव हेउ, आपणक जीवन रे परिवर्तन हेबा पई जाउछि। तेबे सही सबु कौन आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने वीडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि एबे पर्यंत मोर ही चैनल टी को सब्सक्राइब करिना हंती, ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। वीडियो टी को गुटिए लाइक करि दियंतु। तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय गुरु बृहस्पति, जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने वर्तमान चलंतु आलोचना करिबा एही बृहस्पति चलन सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे केउ प्रकारर प्रभाव पकाइबो। देखंतु बंधु माने गुरु बृहस्पति आपणकर 10म स्थान रु बाहरिकी एकादश स्थान को आसीबा पई जाउछंती, जहा कि 15 मे 2025 परे। तो बंधु माने एकादश गृहटी कौन आसंतु जानिबा। तो एकादश गृहटी हेउछि लाभर, इनकम रो, काम भावर गृह बोली माना जाई थाए। गुरु बृहस्पति जेतेबेले एकादश स्थान को आसीबे, सेतेबेले आपणकर तृतीय स्थान, पंचम स्थान आउ सप्तम स्थान को दृष्टि देवे। गुरु बृहस्पति एकादश गृह को आपणकर आसीबे माने आपणकर इच्छा जहाँ भी रहिछि ताहा सबु किछि आपणकर पूरण हेबो। स्वप्न सबु आपणकर बढ़िबो। जहाँ भी किछि आपण करिबा पई चाहुछंती, जहाँ भी किछि भाबिछंती आपण, तो सेही सबु किछि आपणकर पूरण हेबो। काहिंकि ना सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई गुरु बृहस्पति हेउछंती कारक अटंती, फायदाकारी अटंती। तेणु गुरु बृहस्पति जेतेबेले पंचम घरर स्वामी होई करी एकादश घर को आसुछंती, निज गृह को मध्य पंचम गृह को से दृष्टि देउछंती। तो फायदा तो आपणको मिलिबो ही मिलिबो, एहा सहित लाभ मध्य मिलिबो। तेणु बहुत भलो आपणकर देखा देउछि। तो गुरु बृहस्पति एकादश गृह को आसिकी आपणकर जेउ 3टी गृह को दृष्टि देउछंती। तो चालंतु जानिबा से आपणको कौन सबु फल प्रदान करुछंती। देखंतु गुरु बृहस्पति आपणकर एकादश घरे रहिकी तृतीय गृह को दृष्टि देउछंती। तो तृतीय घरटी कौन ना आपणकर शॉर्ट ट्रैवल रो, छोटो मोटो यात्रार गृह बोली माना जाइथाए एवं ऑनलाइन लो घर बोली माना जाइथाए। तेणु आपण जदि छोटो मोटो ट्रैवल पा यात्रा करुछंती, तबे सेथिरु आपणको अनेक खुशी मिलिबो। ऑनलाइन काम जदि आपणकर चालिछि बा जेउ माने ऑनलाइन जनित काम करुछंती, समाज सेवी अटंती, छोटो यात्रा गुड़िकर काम करुछंती, ट्रांसपोर्टेशन काम करुछंती, सेमानंक पई गुरु बृहस्पति बहुत भलो फायदा देबे, बहुत भलो फल प्रदान मध्य करिवे। काहिंकि ना गुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि तृतीय स्थान उपरे पड़ुछि। तो तृतीय स्थानटी हेउछि हमर आख पड़ोसी मानंकर। तेणु
ସେଠି ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶର କିଛି କାମ ରହିଛି, ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି କାମ ଏବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅନଲାଇନ୍ କାମରୁ ବହୁତ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯେପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 3ଟି ଗୃହକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଘର ବ୍ୟତୀତ। ତ ସେଇ 3ଟି ଘର ହେଲା ତୃତୀୟ ଘର, ପଞ୍ଚମ ଘର, ସପ୍ତମ ଘର। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଘର ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଘର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତା ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ସପ୍ତମ ଘରଟି ହେଉଛି ବିବାହର ଘର, ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ସନ୍ତାନର ଘର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘର ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ମିଳିପାରେ, ସୁଖ ମିଳିପାରେ, ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରେ, କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ। ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଘର। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁକି, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ କିଛି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବା ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ଟିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯଦି ଏହିସବୁ କିଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲେ ଏହିସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିରୁ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ଟିଚିଂ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେସନର ଗୁରୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର କାରକ, କାଉନସିଲିଂର କାରକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯାହା କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ତେବେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଫଳରେ ଏହିଭଳି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 3ଟି ଘର ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେଉଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ
ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।